कर्नाटक में बुधवार को विधानसभा में जेडीएस के वरिष्ठ विधायक एम.टी. कृष्णप्पा ने सरकार से हर सप्ताह लोगों को 2 बोतल शराब देने की मांग की। जेडीएस विधायक कृष्णप्पा चाहते हैं कि सिद्धरमैया सरकार अपनी 5 गारंटी में शराब की 2 बोतल भी पुरुषों के लिए जोड़ दें। जेडीएस विधायक एम.टी. कृष्णप्पा ने विधानसभा में कहा कि अध्यक्ष महोदय, गलत मत समझिएगा, लेकिन जब आप 2000 रुपए मुफ्त देते हैं, जब आप बिजली मुफ्त देते हैं, तो ये हमारा पैसा है। तो उनसे कहिए कि शराब पीने वालों को वो हर सप्ताह 2 बोतल भी मुफ्त दे दें। उन्होंने आगे कहा कि हर महीने पैसे देना संभव नहीं है, बस 2 बोतल दे दो। ये हमारा पैसा है जो शक्ति योजना, मुफ्त बस योजना, करंट के लिए दिया जा रहा है। तो पुरुषों को हर सप्ताह 2 बोतल देने में आखिर बुराई क्या है, इसे लागू करवाइए। ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ ದಯಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ 2000 ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ದೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಾನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರು ಕುಡಿತಾರೆ ಅವ್ರು ವಾರಕ್ಕೊಂದು 2 ಬಾಟ್ಲು ಫ್ರೀ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕುಡಿಲಿ ಅವರು. ಪಾಪ ತಿಂಗಳ ಕೊಡಕ್ಕಾಯ್ತದೆ ದುಡ್ಡ? 2 ಬಾಟ್ಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಎಂಥದ್ದು ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಗುಂಪಿಗೆ, ಬಸ್ಗೆ, ಕರೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೂ ಕೊಡಿ. ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾಟ್ಲು ಕೊಡಿಸಿ, ಏನು ತಪ್ಪೇನಾಯ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಹಂಗಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಜಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು 2 ಬಾಟ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ 224 ಜನ ಕುಡಿದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ? ನಾವು 224 ಕುಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಬಾಟ್ಲು ಕುಡ್ದು ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಣೋ ಬಾಬು, ಒಂದೊಂದು ಬಾಟ್ಲು ಕುಡಿತಿದ್ದೆ ನೀನು.